مزيك فن تبع الموجة. Special guest. Comment ça va, l'Ossos? C'est comment mon sauce? Sahouelek. Salam alaikum, ça va? L'humour bien? Bien. Quoi de beau? Alhamdulillah. C'est bon, t'es brassé, t'as? Ouais, obligé. Obligé. عيب عندنا في فرنسا كان تجي لتونس وترجع ابيض عيب وعار. هو برولوكس انت جيت لتونس على 4 أيام ولا 5 أيام؟ Ouais. اليوم يظل داخلين في الجمعة الثالثة. نو الجمعة الرابعة. الجمعة الرابعة باش نسكروا الجمعة الرابعة. Ouais. شهر ضحك ولعب. Ouais, ضحك ولعب. C'est ta faute راهو. C'est de ma faute. Non, mais c'est ta faute mais en bien. En bien. En bien. انا تعرف حسيت اللي كأني أول مرة tu apprécies le séjour نتاعك في تونس. Si, dis-moi, j'apprécie le séjour في تونس, mais cette fois c'était un peu spécial. وين كان السبيسيال في الجاية هذه؟ Spécial, je suis arrivé autant que star dans le pays, j'étais pas habitué. Tu vois, je suis passé dans l'émission. مع هادي. Voilà, avec فكرة سامي الفاري. Voilà. Et فجأة tout a basculé. Et Bon. tout a basculé en Tunisie, الدنيا تبدلت, الدنيا تغيرت. Juste من نهبط déjà من قمرت حتى الجربة tous les barrages متاع الشرطة والحرس والجيش والشعب واللي pompes de repos là, les pompes à essence, les aires de repos. الناس الكل يا قرع يا شبار تبارك الله عليك شرفتنا tout ça, tout le monde ils prennent des photos. Franchement, je suis arrivé en chef. C'était magique. تغيظك كونك تروح لبلادك قبل سامحني في العبارة tu étais méconnu par rapport لتوا فهمتني تغيظك قبل تجي لتونس ما فماش autant d'effervescence كيف ما صار توا. Non, moi ما عنديش هيك الكبر والرياء نتاع les autres rappeurs يعني ils sont touchés dans leur amour propre كما يعرفوهمش الناس tout ça. Moi يعني dans ma tête ديما يعني مواطن عادي t'as capté. Tu me connais en tout cas personnellement comment je suis, c'est très bien, j'ai pas la grosse tête, j'ai rien du tout, pour moi c'est normal, تعرفني ما تعرفنيش عندي كيف mais cette fois c'était magique, c'était magique, je sais pas comment t'expliquer, je suis dans mon pays, je rentre même là-bas, fait le gros chez moi, je vois les gens, ils ont le même nom de famille que moi, ils font des photos, des trucs, les enfants de mes cousins, les يشوفوني يعني حاجة يعني comme quoi شرفتهم tout ça, يعني ça m'a touché. أثرت علي الحكاية وأثرت عليك لدرجة كونك معناتها كاريمون فما دي كولابوراسيون روت أو نحكيو عليهم مع عديد لي زارتيست تونيزيان لكن اللي نتسائلوا علاش لي كولابوراسيون هذوما خذاو برشا وقت برولوكس علاش ما صاروش قبل وبخيالاب je sais pas je suis pas trop rap moi ما نسمعش ياسر rap tunisien يعني c'est après quand j'ai parlé avec toi et toi tu m'avais dit regarde on a quoi après j'ai commencé à jeter un coup d'œil sur tout ce qui se passait ici et puis voilà hein. Et en tout cas mieux vaut tard que jamais comme on dit chez nous. تويك عندك فكرة انت على السينما نتاع الراب في تونس ديريكت باش ندخلوا في الضرب الصحيح. اوكي نعملوا ان كلاسمون. اوكي نعملوا توب 5 توب 5 تاع لي 5 رابور كو برولوكس شيخ عليهم ولا عامل عليهم جو. خلينا نبداو بالمرتبة الخامسة. Je sais pas كان نعرف 5 déjà. Si je connais 5. باهي نبداو بالمرتبة الخامسة. كلاي بي جي. المرتبة الرابعة. بالتي. المرتبة الثالثة بلتي تحطه في المرتبة الرابعة؟ نو سبا نحطه في المرتبة الرابعة tu m'as dit 5 توب 5. اي توب 5 نبداو من المرتبة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية حتى اللي نوصلوا للأولاني. جو سي با كومون كلاسي ما نحبش نعمل لهم كلاسمون ما نحبش نمس واحد يعني في sa personnalité ولا son amour propre يعني je te donne un 5 comme ça يعني je te donne 5. نكملوا هكاك وهما et les goûts et les couleurs c'est comme les goûts et les douleurs. C'est comme les goûts et les couleurs, c'est comme les coups et les douleurs. Ouais. Peut-être moi j'ai un classement, mais c'est pas pour tout le monde comme ça. En tout cas, bref, t'as Balti, نمشيو المرتبة الثالثة تويك. بي جي, كافون, علاء, سانفور. باهي. انت السين نتاع الراب في تونس tu l'as côtoyé تويك اكتشفتها وكل. Et tu étais surpris.
T'étais surpris كيفاش معناتها فما autant de travail كيفاش الناس معناتها تكتب في التيتر من بعديك en même temps يخموا في الكليب وتاك معناتها وخرت وقدمت وقلت معناتها mais vous êtes des fous. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est bien de. Ils sont dans le futur, la Tunisie. Moi, je savais pas. Hein. Ils sont dans le futur. Hein. Ils sont dans le futur. وكيفاش معناتها تقيمها إذا كان تعمل évaluation هكا للسينما نتاع الراب في تونس؟ الراب في تونس franchement نعطيه 12 sur 10. 12 sur 10 12 sur 10. Carrément. Voilà, ils sont forts, ils sont chauds. Top line, truc. T'as bien vu, t'étais là dans les séances. T'as bien vu comment j'étais. C'est lourd, je kiffe. هادي ولا برولوكس كيفاش تحب نسميك؟ هدهود تو كور. هدهود العباد ممكن ما تعرفش اللي وراك فما فيكو كبير 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 وراك فما اون ترافيرسي اللي فيها برشا مقاسات، ترافيرسي اللي فيها برشا عثرات، ترافيرسي ممكن كان نرجع معاك الى الزمن هكا الى الماضي الجميل. تعرف وقتاش باش تبدا في الكاتورزيام، بعديك باش تمشي للكانزيام، بعديك باش نمشيو للفانتيام، عامين في رو جوليان لاكروا، ومن عام 87 في بلفيل سيتي لا بلانش. C'est là où tout a commencé. Tout a commencé. Cité Blanche, grosse dédicace, tout Belleville, tout Paris. Ça bouge pas en amble-sang. من غاديك خلينا نقولوا le déclic. من غاديك t'avais des gens qui étaient passionnés مغرومة بالموسيقى وكل بحكم معناتها الحومة كانت فيها معناتها عدد كبير متاع des rappeurs. لكن وقت اللي بديت ديما تقول أنا مانيش un rappeur. Ouais, je suis pas un rappeur, je me considère pas comme un rappeur. Jusqu'à présent, je suis un être humain avant toute chose. Et je sais tout faire. Et rappeur, ça fait partie des choses que je sais faire. Capté? Je sais tout faire, moi. تقول أنا moi-même je m'épate معناتها أنا زاد معناتها je suis fort en tout, je m'épate moi-même. Ouais, je suis fort en tout, mais moi je m'épate. قوية الجملة هذه. برشا ايجو كاينو فيها ولا ليه؟ C'est de l'ego trip, c'est du rap. C'est comme ça. C'est du rap. الراب فما شكون ممكن يلوم بعض ان كورون اللي انت ممكن منه زاد لو كورون اللي يبدا سال ولو كورون اللي يبدا هارد كور اللي تعتبر كونه الراب سي ان بوستر ان بروبولسور. فما البعض يقول لك اللي الميسيون برينسيبال نتاع الراب ما همش قاعدين يطبقوا فيها. comment ils doivent sensibiliser les gens, comment ils doivent معناتها ينبهوا العباد من مشاكل. cette critique هذه انت تسمعها اش تقول؟ Chacun sa vision des choses, chacun il écoute ce qu'il veut, c'est tout. Après il faut tout pour faire un monde et pour moi le rap c'est du rap sale et c'est comme ça. On peut pas un jour هكا نلقاوك في حاجة engagée, حاجة consciente, حاجة un combat. Non. Le combat c'est contre moi-même déjà, comment je peux devenir meilleur que moi-même d'hier, tu vois. C'est tout hein. Après voilà, chacun النظرية متاعه والناس تعرف moi يعني ce qu'il y a dans ma tête et ils savent où je vais. Le public اللي يتبعوا فيه عندهم برشا يعرفوا ils connaissent mon combat. Il y a un combat derrière tout ça. Mais c'est juste الكومبا هذا زاد كاينك حياتك تعتبرها ان رينج. علاش تعتبرها ان رينج؟ على خاطر البوشيت دالبوم نتاع لا سون بيتاكس فيها محمد علي كلاي. Je me suis inspiré de Bien la photo sûr, de la photo فهمتني. Est-ce que réellement فما un combat au quotidien اللي يقوم به برولوكس؟ Bien sûr, il y a un combat, c'est toute une vie, c'est tu vois avant الناس يعني ils sont pas tu vois يحقروك ولا يشوفوك ils te regardent de haut, tu vois. ترجع tu vois تطلع doucement, tu vois الدنيا تتبدل, الدنيا تتغير, الناس تتغير معاك. Après c'est dommage, c'est tout un truc, tu vois, bref, il y a trop de trucs, Les gens aujourd'hui ils respectent plus l'homme, ils respectent l'argent, tu vois. Quand je suis la même personne qu'hier, moi, ça m'a برشا ناس تبدلوا معاي. Le statut a changé mais j'ai gardé les mêmes potes. Ouais, ça c'est la base. الغراب حب يقلد الحمامة نسي مشيتو, comme on dit chez nous, tu vois. Il faut garder les pieds sur terre. Les gens qui m'entourent, ils ont tendance à me garder les pieds sur terre. Ça critique, dès qu'il y a un truc ça va pas, ils me disent directement truc, tu vois, c'est normal quoi, il y a pas de, tu vois. زاد تقول في برشا مرات اللي انا
وحدي فرعت ووحدي عملت ووحدي معناتها شقيت ثنيات فيهم برشا 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 عثرات. اما تيقف بغلوكس اليوم قدام المرايه شو يقول بينه وبين روحه؟ Je dis, c'est Rabbi m'a tout donné déjà. Je dois rien à personne. Moi, le seul qui m'a aidé, c'est Dieu. Toute ma vie, c'est Dieu. Il m'a aidé. Alhamdulillah, c'est tout. Donc, la seule personne que je remercie, c'est Allah tout le temps, parce que c'est Dieu. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, frérot. Et puis voilà, c'est comme ça. Et tout ce qui brille finira par s'éteindre, tu vois. Il y a personne, il va bloquer dans un âge. يعني ما عادش يكبر ولا ما يموتش ولا tu vois الناس الكل باش تتعدى يعني la gloire tu vois quand là je suis en train de briller c'est je vais m'éteindre aussi comme ما tout le monde. تخافش منه نهار هذيك اللي فجأة Non. T'as pas peur de ça? Non. Non. تخوف تخوف bien sûr mais تخوفش ياسر aussi tu vois يعني الخوف من الله tu vois après c'est tout. Et c'est tout, je dis que alhamdulillah, et si je dois quelque chose, c'est à Allah. Si je dois faire quelque chose pour quelqu'un, c'est pour Allah. Rakatain shukr ou radait al-waldin, c'est tout, c'est avec ça qu'on a réussi, c'est avec ça qu'on a avancé. On revient de loin, tu vois, moi j'ai pas de frères, tu vois, j'ai que des sœurs, y a personne, yani, tu vois, yani. كيصحى كونك تكون الراجل اللي يشرف على خويته البنات وكونه Bien sûr, c'est comme ça. لا تفرحي سبعة ولا تحزني واحد. On a un proverbe نقولوا فيه, tu vois. Et puis voilà. Hein. Moi, toujours, même quand je sonne à la maison, je lui dis l'homme, il est là, l'homme. Ouvre, c'est l'homme. C'est les jégis, on est là. Alhamdulillah, celui qui m'a aidé, ou les talani, ou les... il me fait briller, c'est Rabbi, c'est Allah, c'est pour ça, نحمدوه ونشكروه toujours. لو هزار زاده لعب في حياتك كاينو تنقول لك اللي انت ومستر يو قريتوا مع بعضكم في الماترنيل بعديك مشيت الكوليج مونغولفي على خاطر كنت تعمل في مشاكل في كوليج واحد اخر يخي هزوك الكوليج مونغولفي وين موجود ليبيسري نتاع بوك اللي موجوده في رو دو فيربوا حفظها تلقى روحك موجود مع مترو جيمس Ouais, Maître Guim, JR, son d'assaut. مستر يو قريتوا مع بعضكم تربيتوا مع بعضكم علاقة معروفة برشا قوية لكن علاقة فيها هكا اليوم العلاقة ديك وين وصلت؟ vers le bas Ouais. على الآخر L'autre, je m'en fous en fait, tu vois, je suis... عادي يعني. يا ما انت كنت واقفة معاه في محنته وقت اللي هو في الحبس انت تعملوا في البروموسيون نتاع الموسيقى نتاعو من بلاصة لبلاصة وتصور في روحك ما نغيرش موا n'importe qui يخرج حاجة ولا ينجح tout ça نفرح له je suis derrière يعني c'est une fierté mais on dirait tu vois. ما تتوجعش؟ صديقك اللي انت عاونته صديقك اللي انت وقفت معاه في محنته فجأة تصير بيناتكم مشاكل؟ Non, c'est rien, j'ai eu trop d'épreuves dans ma vie باش حاجة هيك توجعني يعني c'est عادي normal. C'est les jégis, je suis habitué. فما وجيعة ممكن عبرت عليها في موسيقتك في الالبوم نتاعك لسون بيتاكس ما في قل لها je ne t'ai pas laissé tomber je ne peux pas vivre sans toi وكأنه يعتذر بغلوكس من بنته اللي ممكن ما كانش البو نتاعها موجود au bon moment وقت اللي لازم يكون موجود. J'ai pas compris, يعني المقصد نتاعك tu veux me faire pleurer ولا hein? Non. On pleure pour le football, je t'ai dit nous et dans la salade. T'as capté ou pas? C'est les jégis. Non, t'as vu la vie elle est un peu compliquée, je suis pas toujours là. Toi t'es ظروف aussi في الحياة tout ça يعني des fois t'es pas là وهم يعني les enfants ils comprennent pas tu vois c'est pour ça يعني juste ورا العبد هذا الكاسح اللي نشوفوه ورا العبد اللي ديما يغني في السال ولا الكور وكل نحسوا كانوا فما ouais femme bien sûr عندي j'ai un cœur comme tout le monde mais maintenant il peut rentrer dans une verrine mon cœur avant il pouvait rentrer dans un baril maintenant tu vois il s'est rétréci avec le temps. شنو الحاجة اللي تنجم تبكيك على خاطر في غنية 00216 تقول يا دمعة ما تسيلي؟ Ouais. شنو الحاجة اللي تنجم اليوم تسيل وتسيل دمعة بغلوكس؟ Je sais pas, نبكي beaucoup moi en tout cas. bon? بكاي moi ouais.
Mais c'est pas يعني نبكي comme ça, t'as capté, mais نبكي يعني je suis émotionnel ديما عندي la France من خرجت بكيت منين بنزيما مركب بكيت dans plein de trucs. بلي شكون اللي تقول له جو سي جامي ما تنسيني انت عمري انت ما في في غني 00216 مع تونيزيانو الكابوت يسكا صديق سي جامي ما تنسيني انت عمري انت ما في تونس زعما ouais تونس عمرها ما نسيتك moi aussi ما ننساهاش نحبوها تونس ما فهميش عبد نسيك فهميش عبد نسيك c'est rien moi الانسان ربي يذكره بالشهاده سي تو tu veux que je te dise quoi بشوفوك في دي بروجي bien sûr مع علي مع سنفرة مع منير عمار فما كاينو برولوكس جي لهنا فوف نحب نعمل برشا حاجات نحب نقرب للسين اللي كنت بعيد عليه كاينك هكا متعطش باش تكتشفها أكثر وأكثر ouais c'est vrai je voulais me rapprocher de la Tunisie je suis tunisien يعني c'est normal الواحد يروح في بلاد و il fait des trucs dans son pays quoi je sais pas pour moi c'est comme ça النظرية متاعي tu vois برولوكس من brûler برولوكس gaieté joie luxe dans un monde de brut فرحة متاعك تعبر على برشا حاجات ouais l'étape الجاية شنو l'étape الجاية prochain album déjà je rentre là j'ai un clip à tourner encore on va sortir des clips y a que des clips qui vont sortir là et je suis sur le prochain album déjà برولوكس ميرسي انفينيمون اللي كنت لافيتي نتاعنا ان شاء الله نتقابلوا على قريب رد بالك على روحك برولوكس كل الفرحة نتمنى لك برشا حاجات مزيانة